kita akan buat exercise 5.2.2 nanti. So kalau ada apa-apa yang tak dapat nanti hopefully lepas exercise will be better lah. Okay. Kita ada dua benda lagi yang kita tak bincang. First is this chemical test. Another one is mechanism. Mechanism saya akan patah balik nanti bila hujung-hujung sikit nanti. So saya nak kamu ready untuk soalan-soalan reaction dulu. Okay, I want you to get ready with reaction. Kalau kamu boleh buat reaction semua, mechanism tak ada masalah sangat. Okay. So talking about your chemical test, before I go in chemical test, you'll come across chemical test in a few chapter. Chemical test yang first kita jumpa sekarang di alkene. Kita akan jumpa chemical test di alkohol. Kita akan jumpa chemical test di phenol dalam alkohol juga. Kita akan jumpa a lot of chemical test dalam carbonyl. Kita akan jumpa carboxylic acid macam tak ada. Amine, kita akan jumpa chemical test di amine. So, like I said previously, banyak subtopik yang akan repeat dalam setiap chapter. So, chemical test is what? The question is before Bayer test and before bromine test. The question is, apa tu chemical test? Chemical test is a test that we use to differentiate compound. Alright? It's a test that we use to differentiate compound. The purpose adalah sekarang saya nak membezakan compound yang saya ada. So, we use chemical test. And how can I differentiate compound? Syarat dia adalah dia mesti kena bagi different observation. Dia mesti kena bagi different observation. And the word observation over here means the things that you can see with your eyes. Contoh, color changes. Alright? Observation, contoh, color changes. Your reddish brown color of bromine decolorized. The purple color of CaMnO4 decolorized. The orange color of potassium dichromate turns to green. Color changes. Whatsoever punya color changes. Selain daripada color changes, kita boleh juga observe the release of gas. The effervescence of gas. Alright? Gas bubbling. Kadang-kadang kamu letak Panadol soluble. Ataupun sekarang zaman makan vitamin C. So you drop your vitamin C into the water, kamu akan nampak gas release. Betul? So that is observation. Kita tak perlu tahu gas tu apa. Apa yang dimaksudkan observation adalah what you see with your eyes. That's it. And the other observation that you should always come across is precipitate form. Ada tak precipitate? Kadang-kadang kita buat reaction and then kamu nampak solid terhasil. Ada mendakan. Okay? So the purpose of chemical test over here is to differentiate two compound through observation. Contoh kalau saya ada beaker A, saya ada beaker B. Dua-dua adalah colorless solution. Alright, macam mana saya nak tahu A tu adalah apa? Macam mana saya nak tahu B tu adalah apa? Simple. We do the same chemical test. Dua-dua ni kena undergo the same chemical test. Alright, dua-dua ni kena undergo the same chemical test dan kita boleh bezakan A and B. Betul? Boleh tak saya nak buat chemical test yang berbeza pada masa yang sama? Tak boleh lah kan, betul? Kalau kita nak uji benda tu, kita kena uji pada chemical test yang sama. Dan yang paling penting, boleh tak dua-dua bagi observation yang sama? Boleh tak kita bezakan diorang? No. Bear that in mind, the use of chemical test is to differentiate compound. So the purpose is to differentiate the compound. Okay? Therefore, different observation is a must. Different observation is a must. Kalau tak, kita tak boleh bezakan dia. Okay? Question so far? No? Senang benda ni saya tak akan ulang dah. Lain kali bila kita jumpa chemical test, kita akan masuk terus je lah chemical test apa yang ada. This is the basic of chemical test. Make sure you know that. Okay? So, for alkene today, we are going to look at alkene. Alkene today having two chemical tests, Bayer test and bromine test. So, what is the function of Bayer test and bromine test? Bayer test and bromine test is used to identify the presence of carbon-carbon double bond in the alkene. Kita ada contoh dalam beaker. Saya ada butane, saya ada butene. Alright, tapi teacher hanya labelkan dia beaker X, teacher hanya labelkan dia beaker Y. Dan dua-dua adalah colorless.
Both of them are colorless. Both of them smell exactly the same. They look exactly the same. So how do you know which one is your butane? Alright, saya label X and Y je. Kamu tak tahu yang mana satu butane. Macam mana kamu tahu yang ni adalah butane? So what can we do? We can use the chemical test, either Bayer test or bromine test, to identify the presence of carbon-carbon double bond. So, bila function test ni adalah to identify the presence of carbon-carbon double bond, bermakna they will be positive. Both of these tests will be positive towards your alkene. Bermakna, bahasa pasar dia, alkene kena bagi observation. Alright, bahasa pasar dia bila saya kata positive towards something, bermakna orang tu kena bagi observation. Tak kisah color changes or whatsoever. Dengan kata lain, kalau yang tak positif, yang negatif tu, bermakna dia kena remain unchanged. Okay, dia kena remain unchanged. Alright, so every time bila saya kata chemical test ni positif terhadap siapa, bermakna orang tu kena ada observation. Make sense? Okay, so untuk slide pertama ni, saya nak tunjuk cara jawab dalam exam. Exactly what I have in front. Next time when I come across chemical test in whatsoever chapter, in alcohol kita ada Lucas test, in carbonyl kita ada banyak gila chemical test. Alright, so whenever we come across chemical test, sayang, the flow of your answer will be the name of the test that you choose. Mesti kena bermula dengan nama. The name of the test that you choose, pertama. Kedua, the reagent and the condition that you use for the test. The reagent and condition that you use for the test. Okay? Lepas tu, your answer will be in a table. Alright, your answer will be in a table. Ada 3 bahagian. Nampak ada 3 bahagian? Starting off with compound. What compound are you comparing? Okay? Second, the observation that you obtain for that particular compound. Alright. Observation kena dalam ayat yang lengkap. Saya tak nak perkataan no change. Saya tak nak perkataan dash. Alright. Budak kadang-kadang bila no change tu dia letak dash. I don't want that. Saya boleh terima dalam jadual, saya boleh terima dalam point form, tapi point form kamu kena ayat lengkap as always. Okay. Saya tak nak, oh satu lagi. Yang ni, budak suka tulis. Purple color. Alright. Ke colorless. Oh my god. Saya tak nak benda ni. Saya pesan siap-siap. Saya tak nak. Okay. Purple color siapa punya. Semua tu saya nak lengkap. Alright. This is the minimum that I can give to you. Next adalah chemical equation. Next adalah chemical equation. Boleh? Alright. So, chemical equation adalah chemical equation yang ada lah. Siapa yang positive result yang ada tu kena ada lah. Alright, yang tak ada lagi, yang tak ada observation, yang no changes tu, yang ni tak letak pun tak apa. Okay, yang ni tak letak pun tak apa. Tapi chemical equation wajib untuk yang ada observation lengkap. Okay. Ni teknik menjawab. Sayang, chemical test akan keluar. Sama, kita akan belajar chemical test kat 4 topik. We'll come across chemical test in 4 topik. Alright, different chemical tests of course. It will definitely come up. And I don't want essay. I don't want essay, saya tak nak panjang-panjang apa-apa. Just as simple as this. The name of the test, what do you use for the test, what is the compound you are comparing, the observation for the compound, the chemical equation. Done. Chemical test, 5 marks. No matter what test you are doing. Free, pretty much. Okay? Boleh? So, that is teknik menjawab lah. So, moving to Bayer test itself. Moving to Bayer test itself, what do we use for Bayer test? We are using dilute KMnO4. Alright, we are using dilute KMnO4. Saya dalam nota saya tulis dilute. So, boleh juga. Dilute KMnO4 OH minus cold. That is the reagent and condition for Bayer test. So, it's used to identify the presence of double bond. Sebab tu dia akan positive towards double bond lah. Pacik ni double bond. That is our propene.
Tulis nama pun boleh dalam exam. Kalau tak nak lukis structure dia besar sangat, tulis nama pun boleh. Okay, just the compound. Dalam bentuk nama, dalam bentuk condense, dalam bentuk structure, tak kisah. Okay, so the observation, purple color is KMnO4. The purple color of KMnO4 will decolorize. I prefer the word decolorize. Budak selalu guna perkataan colorless, betul? Betul, Mimi? Saya rasa zaman dulu kita, certain cikgu dia akan banyak guna perkataan turn colorless. Kenapa saya tak suka sangat turn colorless? Sebab kadang-kadang KMnO4 yang kita letak terlalu banyak. Tetapi double bond ataupun propene yang kita letak sikit. So, purple color hanya jadi pudar tapi tak habis. Get what I mean? Alright. So, adakah dia wajib decolorize? Dia tak wajib decolorize. Dia sangat depends juga pada ratio dia. KMnO4 banyak sangat ke, double bond sikit sangat ke, dia bergantung juga pada kuantiti, betul? Alright. Tapi decolorize bermakna KMnO4 punya purple color definitely jadi pudar, mungkin dah jadi colorless. Alright. I prefer the word decolorize. Kalau kamu selesa dengan perkataan colorless, saya terima. Purple color of KMnO4 turn colorless. Okay, tak ada masalah. Okay, option. Alright. So, decolorize and the turn colorless adalah option untuk mana-mana yang kamu selesa lah. Okay, for this one, berhati-hati at one word. Yang ni budak suka tinggal. Brown precipitate form. For Bayer test, dengan duka citanya, kamu tak buat lagi. Siapa yang PDT, saya rasa kita pernah buat. Betul? Yes. Alright, siapa yang PDT kita pernah buat. Yes. By right kamu dah buat dalam makmat, tapi disebabkan of COVID kamu tak buat lagi. Kalau kamu buat benda ni kat makmat, the brown precipitate memang significant, banyak. Kamu akan nampak purple color tu decolorize and then kamu akan dapat test tube kamu nampak solution macam brown. Tapi kalau kamu biarkan solution tu duduk atas meja, jangan usik dia, kamu akan nampak mendakan duduk kat bawah. Alright? Dan normally in my lab class, I will pour it out and I will show them it's actually solid, bukan liquid. So, kamu akan dapat solid brown precipitate. Okay? And what is the solid brown precipitate? The solid brown precipitate is your MnO2. Nampak tak arrow kat tepi? Okay? Ajar sikit. Apa maksud arrow ke bawah? Oh my god, arrow ke bawah pun tak boleh nak lukis. I just reached home, to be honest. It was super jam on the bridge. I don't know what happened. Arrow ke bawah adalah solid, arrow ke atas adalah gas kalau kita letak dalam equation, in chemical equation. Alright, that is the definition of arrow down and arrow up. Sayang, certain budak tak suka. Apa benda lah teacher arrow-arrow ni. Kalau tak suka arrow, letak je solid. Okay. Alright. If you don't like the arrow, just put MnO2 solid. I'm happy. At your level, kita terima. Okay? At your level, kita terima. Why do we need to show that? And sama juga for the gas. Why do we need to show kalau dia adalah gas? Sama juga kalau gas kamu tak suka guna arrow, label je lah gas. Why do we need to know that? Why do we need to show that? Because that is the observation. Itu benda yang kamu nampak. So you need to show apa yang kamu nampak. Faham? Okay. Alright. The product will be exactly the same like what we learned last week. Last week. So what happened in last week class is, on last Saturday, the double bond bila jumpa dengan KMnO4 OH minus CO, double bond akan jadi single bond. Double bond akan jadi single bond. Dia akan dapat dua OH. OH, diol. Duduk diam-diam tak buat apa. Alright, duduk diam-diam tak buat apa. Dan the byproduct yang kamu akan dapat, which is the brown precipitate, is the MnO2 solid. Okay. Dan untuk equation, propane. Bila propane, when you are having propane, propane cannot be oxidized. So the purple color of KMnO4 remain unchanged. This is the minimum sentence yang saya terima. Especially budak-budak SES saya tak nak jumpa perkataan no change. Faham? Alright, jumpa kat mana saya tak kisah. Tapi saya tak nak perkataan no change. Is that clear?
Alright, I want to know what is the no change. I want to make sure you know the color of KMNO4. So, purple color of KMNO4 remain unchanged. That is the simplest yang saya boleh terima. Equation untuk yang no change, equation untuk yang remain unchanged, yang tak ada perubahan, equation tak letak pun tak apa. Equation tak letak pun tak apa. Okay? Kalau ada observation, bermakna reaction berlaku. Kalau ada observation, equation wajib. Okay, kalau ada observation, equation wajib. Kalau tak ada observation, equation tak wajib. Okay? Alright. So, that is how we answer. Yang ni untuk Bayer test lah. Alright. Tak ada masalah, tak ada isu. Kita akan jumpa soalan dalam exercise nanti. Saya akan tunjuk lagi cara nak jawab. Next yang kita nak masuk. Contoh What is the type of question that will come up? Soalan can be as simple as suggest a chemical test to differentiate. Contoh saya bagi contoh soalan dalam exam. To differentiate, let's say, cyclopentane and cyclopentene. Okay? Contoh soalan. Soalan macam ni adalah soalan paling direct. Okay? Soalan macam ni adalah soalan paling direct. Dan budak akan selalu tertipu dengan suggest. Bawah ni katakanlah, paling cikai sayang, 4 to 5 marks. Okay, paling cikai. Chemical test sekarang. 1 mark, 2 mark, 3 mark, 4 mark, 3, 4 marks. 1, 2, 3, 3 marks. 3 to 4 marks, depends soalan. Sangat depends soalan. Katakan yang ni 3 marks. Okay. Budak akan tertipu dengan perkataan suggest sebab budak akan tulis apa? Bayer test. Habis. Okay. Soalan chemical test kalau keluar, dan markah dia lebih daripada 1, kamu wajib jawab guna jadual. Okay? Kalau soalan dia hanya 1 markah, okay? Dan kamu nak jawab suggest, okay, kamu boleh tulis bromine test, tetapi jangan hanya tinggal kat bromine test. Semua test kena datang sekali dengan apa? Reagent condition. Alright? Whenever you name the test, you must give also the reagent and condition. The name of the test and the reagent condition datang sekali. Faham? If for this one, alright? If for this one, I'm going to answer in a full, including jadual. Alright, check sikit nota kamu sebab saya buka nota saya tak sure sebab format saya lari atau nota kamu memang ada salah. Check balik apa yang saya bagi malam ni adalah yang the finalized most correct. Okay? So, can I have the reagent condition for my bromine test, please? Anyone want to try? Br2 in CH2Cl2. Br2 in CH2Cl2 sahaja? In the dark. In the dark. Yang ni wajib. In the dark. Alright, saya tak sure nota saya tertinggal atau tak sebab ada part of dalam nota saya memang tertinggal. So saya nak bagi tahu, saya nak insist benda ni. The reagent condition for the bromine test wajib ada in the dark. Wajib ada in the dark. Kalau tak ada in the dark memang tak jadi. Okay? Dah? Dan kita ada jadual kita. Standard. The first thing, we put down the drawing of the naming or just put down the naming. Kalau kamu nak lukis pun boleh. Cyclopentane, cyclopentene. So, cyclopentane, 5 carbon cyclic. Cyclopentene, 5 carbon double bond. Okay? Lukis, tak ada masalah. Just lukis je. And then tak payah buat perenggan panjang, tak payah cerita apa-apa. Saya ada compound, kiri kanan compound. Saya nak tulis observation, kiri kanan observation. Last week we talk about the color of bromine. What is the color of bromine now? Reddish brown. Reddish brown. Okay, saya terima reddish brown sahaja. So, reddish brown of siapa, Mimi? Reddish brown color of bromine. Reddish brown color of bromine. Dan tak payah tulis bromine banyak pun. Dah.
Benda yang kita boleh tulis pendek, kita tulis pendek lah. Betul? Dalam exam, masa tak cukup kan? So, reddish brown color of bromine. In this case of my cyclopentane, Olivia, remain unchanged or turn or decolorize? Remain unchanged. Why remain unchanged? I thought we can have free radical substitution. It's in the dark. What makes this thing doesn't happen? Sebelum saya move on nak contohin sikit. Sebelum kita move on, kalau kamu ingat, benda ni boleh je react dengan Br2, betul? Kan? We learn this. Kita boleh je react dengan Br2. And we from our bromo cyclopentane. Ingat benda ni? Betul? And then, this thing, we learn last Saturday, sama juga, kita boleh juga ada Br2. Alright, yang ni lagi senang. Ada Br2, tak ada condition apa, kita masukkan Br duduk dua tempat tu. Betul? So, these two things actually happen. I mean, both of these reaction can happen easily. Alright? But, what makes them different is the type of reaction. Alright? What makes them different is the type of reaction. Can I have the type of reaction for the first one? Shahid? Shahid? Ya, Miss. Dah. Can I have the type of reaction? Electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reaction. Addition. God sake, man. Seorang lagi saya nak panggil Fidaus. Fidaus ada ke? Alia? Free radical substitution. Free radical substitution. Free radical substitution, Dania, for this one. Alright, apa yang Dania cakap tadi adalah for the alkene. Electrophilic electrophilic addition. Yes. Betul? Electrophilic addition, right? Yeah. So, dua-dua boleh berlaku. Okay, macam saya Olivia cakap tadi. Why the reddish brown color of bromine over here remain unchanged? Over here it will remain unchanged. Alright, kenapa dia remain unchanged? Sebab kita tak ada kehadiran UV. That's why staying in the dark is the main condition. Staying in the dark is the main condition for us to differentiate the cyclopentane and cyclopentene using bromine test. Kalau kamu tak cakap in the dark dan kita ada UV, dua-dua orang akan ada reaction. Dua-dua orang akan menyebabkan reddish brown color of bromine decolorize. Nampak beza? Okay. So, right now, kita berhenti, kita sambung balik di observation. Kalau observation yang ni adalah reddish brown color of bromine remain unchanged, what happened to this observation of the cyclopentene? Anyone? What happened to the reddish brown color of bromine? Reddish brown color of bromine decolorized. Reddish brown color of bromine decolorized. Thank you. Okay, done. Alright, done. Equation untuk dia, untuk yang ada observation, tambah Br2, CH2Cl2, kita cakap in the dark tau kat atas, so letak dark. Kita kata in the dark kat atas, so letak dark. And what would be your product is an electrophilic addition. So Br masuk D double bond, Br masuk D double bond. Nampak? Alright, jangan lupa.
Okay. And that is how we answer chemical test. That is how we answer chemical test. Jangan hanya bagi nama, make sure the name come with the reagent condition. Make sure observation ada untuk dua-dua compound and equation hanya untuk yang ada positif. Okay? Any problem? Chemical test is a place that you should score. Chemical test is a place that you should score. Alright? Sangat-sangat senang. Alright, kita doakan supaya kita boleh buat semua test ni lah diamali nanti. Saya rasa kita akan boleh buat. Okay, kita akan tengok pada exercise 5.2.1 ada banyak soalan. Soalan naming saya tak bincang sangat. Saya nak bincang yang ni je macam biasa. Yang mana salah. Alright, yang mana salah dan kenapa dia salah. I love this type of question. Okay. 2-ethyl cyclopentene. So, let's just draw a bit. I have cyclopentene. I have a double bond. I have a CH2, CH3. Okay. Kenapa salah? What is the correct name? Satu. Iza kata satu. Iza ada mic kat bawah tu, Iza. Satu. So, nama dia akan jadi ethyl cyclopentene. Betul? Siapa yang letak ataupun siapa yang letak 1-ethyl cyclopentene. Alright, ethyl. Ethyl cyclopentene. Ya. Boleh tak saya nak tambah sikit pada soalan ni? If I have Br over here. Okay. What would be the name of this now? Three bromo, 2-AT cyclopentene. Nazin say 3 bromo, 2 ethyl. Means satu adalah sini. Okay, Nazin punya jawapan 3 bromo, 2 ethyl cyclopentene. Ada jawapan lain? Option 1 I have. Anyone? Theo agree? Naili? Zayin? Sorry, agree? Okay. I have a question. What happened ataupun boleh tak if I thought we want a lowest number? Kenapa tak letak dia satu, pusing ke atas 2? Kenapa nama dia bukan 2 bromo, 1 ethyl, alright, cyclopentene? Why not? Because the double bond must start with 1 and 2. Because the double bond in a cyclic, must be 1 and 2. Thank you. Ingat yang tu. Alright. Bila kita ada double bond dalam cyclic mesti pegang 1 dan 2. Dan, bukan atau. 1 dan 2. So, bermakna jawapan dia boleh jadi macam Nazin, 1, 2. Alright, this is the correct answer. Ataupun double bond boleh pegang 1, 2. Tapi kalau pegang 1, 2 macam ni, dia akan jadi lagi jauh lah nombor dia. 1, 2, 3, 4, nombor dia jadi 5. Betul? So, yang ni lagi jauh lah. Memang lagi tak lah. That's why apa yang kawan kamu bagi, 3 bromo 2 ethyl cyclopentene is correct. Okay? Make sense? Yang ni je pun sebenarnya saya nak bincang. Okay. What is the correct name for the cis-3 pentene? Okay, soalan ni nak ajar sikit. Kalau soalan exam keluar, dia bagi nama cis-3 pentene. So the problem is how am I supposed to draw? Oi, susah kot nak lukis cis terus dalam bentuk dia, betul? So kalau dalam exam keluar, ignore the cis first.
Ignore the cis first. Alright? Serious. Jangan lukis dalam bentuk cis trans terus. Memang hak akan pening. So kita akan lukis dulu 3 pentene. Pentene 5 carbon. Okay? Carbon number 3. 1, 2, 3 double bond. So lengkapkan baliklah. That is my H3. That is my H2. That is my H. That is my H. That is my H3. Okay? Lengkapkan yang tu je. So kenapa nama cis 3 pentene salah? What should be the correct name? Cis-2-pentene. Cis-2-pentene. Nama betul dia adalah cis-2-pentene because we are trying to give the lowest possible number to the double bond. So kita takkan kira dari kiri, kita akan kira dari kanan 1, 2 supaya kita dapat 2-pentene. Kalau soalan minta lukis balik, then only you redraw in the correct shape of the cis after you draw them in a straight chain. Selalu soalan akan bagi trick kat kamu adalah dia mula dengan nama cis or trans. Okay? Ni nama pendek tau. Dia mungkin bermula lagi dengan cis or trans yang ada macam-macam. Okay? Jangan lukis dengan cis tu. Ignore the cis first. Alright? Ignore the cis first. You draw the straight chain as always. Dah dapat jawapan yang betul, baru lukis balik dalam cis trans. Baru lukis balik dalam cis trans. Then your life will be much, much easier. Alright? Jangan lukis terus dalam cis trans. Faham? Okay. So, yes, the lowest number. Yang ni yang saya nak bincang lah sebenarnya. Student selalu confused dengan double bond dalam cyclic. Kamu selalu confused dia nak pegang 1 atau 2. Tak. Dia bukan kena pegang 1 atau 2. Dia kena pegang 1 dan 2. Okay, ingat yang tu. Boleh? Alright. Okay. Naming tadi. Madam, Yes. for the cis structure, can I draw both of the structures? One is in the straight chain form and another one is in the cis isomer form. You can. Alright. But if the name is longer, I think it's much easier for you to sketch it first. Ignore the cis and trans. Alright. Jangan tertipu sangat dengan cis and trans tu. Okay. Alright. Yang ni yang kita nak tengok lah. Alright. Yang ni yang kita nak tengok. Exercise 5.2.2 where your first question is what we learn. But no longer in mind map. Alright. Esok kita akan jumpa face to face. Siapa yang boleh datang face to face, saya nak tengok mind map on that day. Alright. The mind map kita, saya akan bagi 4 mind map kan. Dan kita dah bincang 1. So saya nak tengok 3 lagi tu. Okay. Saya nak tengok mind map tu. So bawa. And soalan exam takkan keluar mind map. Kalau keluar pun dia mungkin keluar mind map kecil je lah. Dia takkan keluar mind map as a question. Sangat-sangat. So apa yang akan keluar, it will be very similar like what I give to you. Or there will be some question ayat di bawah. That will be the type of question yang akan keluar exam. Okay. So this is the question that I want to discuss sebab dia patah balik. Alright. Dia patah balik. Macam kita bincang hari tu. Dia patah balik. Dia dah bagi tahu produk. Alright, dia dah bagi tahu produk, dia dah bagi tahu byproduct. And then kamu kena tengok pada produk dan juga byproduct, kamu kena tengok pada dua ni. And also the most important thing, kamu kena tengok pada reagent and condition. Because the reagent and condition, alright, the reagent and condition is the one that telling you what happened. Okay? Boleh? So, KOH ethanol, what do we use that for? KOH ethanol, what do we use that for? Obviously, preparation of alkene. Alright. So, A kamu adalah alcohol atau haloalkane? Haloalkane. Haloalkane. Dan boleh tak tembak haloalkane saya ikut suka BrClF iodine? Kenapa tak boleh? Sebab byproduct kita tak HCl. Sebab byproduct dia adalah HCl. A kamu mesti adalah haloalkane. Kenapa A kamu mesti adalah haloalkane? Sebab saya guna KOH ethanol, saya dapat alkene. So dia adalah preparation of alkene lah. Macam Suren cakap tadi,
dehydrohalogenation of haloalkane. So your A would definitely be something like this. CH, double bond jadi single bond. Kita tambah balik orang, tapi orang yang kamu tambah mesti adalah H dan Cl. Okay? Kenapa mesti H dan Cl? Tak ada option kat sini. Because we are having HCl as a byproduct. Apa jadi kalau dalam exam keluar tapi dia tak tulis byproduct? Is this the only answer? Kalau dia tak tulis byproduct, kalau dia tak bagi byproduct, then you can have it also as Br. Nampak beza? Alright. Tapi for this type of question, the trick is always the byproduct. So bila baca semua benda yang soalan bagi from the head to the toes. Alright, so bila baca everything from the left to the right until the end. For this question, kita hanya terima Cl. Faham? Okay. Next. This one. Alright. Can we talk about this? Oh, sebab saya tak ajar mekanisme. Boleh lah, Miss Wong. Ajarlah sikit. Okay. So, what are we going to focus on is the C that holding the OH. So, saya expand sikit carbon ni. C, CH, CH3. So, I'm having CH2 and then OH. So the carbon that I'm looking at is this carbon lah. Alright. And carbon sebelah dia adalah this one. So kita expand sikit lah carbon sebelah dia. Alright. Carbon sebelah dia masih pegang H. Okay lah. So what are we going to look at is the carbon that holding the OH and the carbon that holding hydrogen next to the carbon. So what will happen is OH akan berambus keluar, H akan berambus keluar. So the very first product that you will obtain, saya tak label A atau B atau C lagi ya. The very first product that I will obtain is CH3, CH, CH3. Alright, yang tak berubah kekal, CH3 kekal. Hydrogen dah keluar, double bond, CH2. Setuju? Okay, saya rasa semua orang dapat yang ni, betul? So the question is, kenapa ada satu lagi, teacher? Kenapa ada B and C? Okay. So, kenapa ada B and C, saya nak cerita sikit. Yang ni dia akan disebabkan oleh mekanisme. Tapi saya nak jimat masa, saya tak nak cerita banyak sangat pasal mekanisme. Selepas saya buang OH, alright, selepas kita buang OH, carbon ni sebenarnya jadi positif. Okay? Carbon ni sebenarnya jadi positif. Boleh? Kalau carbon ni jadi positif, dengar betul-betul. Kalau carbon selepas buang OH jadi positif, kamu kena check carbon kiri, kanan, atas, bawah. You need to check the adjacent carbon, the neighborhood carbon. Check carbon kiri, kanan, atas, bawah, tapi jiran dia hanya ada seorang. Jiran dia adalah pakcik ini. Check apa benda? Check the class. Carbon sekarang yang pegang OH adalah primary. Okay. Carbon sebelah adalah tertiary. Setuju? Okay. So, apa yang berlaku is, alright, I show in very details. Okay. So, apa yang really berlaku is, OH akan keluar. So, selepas OH keluar, what is being produced? Carbocation. Okay, carbocation terhasil. This is not the complete mechanism ya. Carbocation terhasil. Tapi carbocation ini hanya primary. Sebelah ada tertiary. Kalau sebelah dia, hanya sebelah ya, tak payah langkau mana-mana ya. Kita tak pernah cerita langkau jauh-jauh. Okay, just next to each other. Okay, just next to each other. Sekarang sebelah tu tertiary. Guys, primary more stable or tertiary more stable? Tertiary. Tertiary, betul? Bila tertiary more stable, kalau jiran kamu lagi stabil, the carbocation akan pindah tempat. Macam mana carbocation tu pindah tempat? This hydrogen
akan datang kat primary ni. This hydrogen akan pergi kat primary. The hydrogen akan bergerak. So, apa yang berlaku? Kita akan ada hydride shift. Kita akan ada hydride shift. So, carbon, hydrogen dah pindah tempat. CH2, hydrogen dah main duduk sini. So, can you see your primary carbon dah lengkap? And can you see your tertiary carbon jadi carbocation? Setakat ni. Are we together still? Can I continue? Okay, nampak hydrogen tu pindah. Proses ni kita panggil 1,2 hydride shift. Apa maksud 1,2 hydride shift? 1,2 sebab dia hanya boleh pindah carbon sebelah. Sebab tu dia adalah 1,2. Okay? Bukan sebab position dia 1,2 tau. Tak. Sebab dia mesti pindah carbon sebelah sahaja. Itu maksud 1,2. Okay? Dan kedua, hydride. Kenapa hydride? Sebab saya pindah hydrogen. Okay? So I'm shifting the hydrogen. Selesai? Alright? Kenapa kita buat proses ni? The question is, kenapa kita nak buat benda ni, Miss Wong? Senang je. Sebab dia lagi stabil. Alright? Sebab dia lagi stabil. So, sebab proses ini berlaku, disebabkan proses ni berlaku, so kita kena check pula carbon ini, alright, jiran dia. Saya ada jiran sebelah kiri, saya ada jiran sebelah kanan, saya ada jiran bawah. Tapi jiran sebelah kanan tak payah check dah. Sebab apa? Double bond akan dapat sama. Betul? Double bond akan dapat sama kalau saya form double bond dengan dia. Yang bawah pun sama. Yang bawah kalau saya form double bond kat bawah, kalau teacher form double bond kat bawah, dia akan sama je dengan yang kita ada kat atas ni. Okay? So tak payahlah sebab dia akan dapat sama je. So, yang kita akan tengok adalah carbon sebelah ni. So, carbon sebelah ini adalah orang yang akan buang hydrogen. So, bila dia buang hydrogen, the product that you obtain over here will be another one. CH3, C, CH3. Dia yang hilang hydrogen. So, dia form a double bond. Carbon. Tak pegang positif dah. Sebab apa? Sebab dah dapat balik double bond. Alright? Tak pegang positif dah. Sebab dah dapat double bond. Nampak tak dua produk yang berbeza di sini? Digest a bit. Are we still together? Okay. Yes. Boleh? Alright. Kalau boleh, next question. Which one is B? Which one is C? The first one is the first one is B or C? The first one is major or minor? Guys? Minor. Afiq kata minor. Orang lain. What rules apply? What rules apply? CZF rule. CZF rules. Alright, the rules apply adalah CZF rules. The highly substituted carbon-carbon double bond will be the major product. Kenapa highly substituted? Sebab carbon-carbon double bond ini pegang berapa carbon? Pegang 1 cabang carbon, 2 cabang carbon, 3 cabang carbon, 4 cabang carbon. So dia pegang 4 alkyl group. Betul? Tapi yang sebelah kanan pula, sebelah kiri pula, hanya pegang 1-2 kumpulan. Hanya pegang 2 kumpulan. So dia hanya pegang 2 alkyl group. Betul? Alright. So the highly substituted carbon-carbon double bond yang pegang lagi banyak alkyl group, that is the one that will become your major product. Because CZF say that. The rules apply, CZF. Boleh? Are we together? Okay. Ni soalan paling susah untuk malam ni dah, jangan risau. Adalah bawah tu ada a few more. Okay. Alright, next.
this one. Oh, tak payah bincang kot yang ni. D dia senang lah. CH2, CH3 salin balik je. C jadi hydrogen. Double bond jadi single bond. Tambah balik hydrogen. Betul? Ni pun sama. Tambahlah hydrogen. Tambahlah hydrogen. Double bond jadi single bond CH3. Oh, malas ya. Boleh. Tak ada apa, betul? Alright, yang ni senang. Next, this one. So, the E. Soalan saya satu je. Saya ada carbon atas, carbon double bond saya ada 2, carbon double bond saya ada 2. Alright, atas dengan bawah. My question, Cl duduk atas atau bawah? Atas. Cl duduk atas. Sebab apa Cl duduk atas? Sebab apa Cl duduk atas? Anybody? Less hydrogen, sir. Less hydrogen. My question next. Who is the electrophile? Electrophilic addition kan? Sorry, come again? H positive. H positive. Jangan jawab H ya. H positive. And what rules apply? Markovnikov rule. Markovnikov rule. Kecuali Mimi, what did Markovnikov say? Electrophile. Kecuali Mimi. Okay. Mimi. Orang lain? Electrophile added to C double bond that has more H atom. Betul? Electrophile added to? Alright. Electrophile must be added to the carbon atom that have more hydrogen atom. Betul? The electrophile H plus must be added to the carbon-carbon double bond that have more hydrogen. So hydrogen akan masuk kat sini sebenarnya. Therefore, Cl akan masuk di atas. Nampak? Alright. And the electrophile is H plus. The rules is Markovnikov rules. Make sure you know that. Next. Soalan macam ni still senang. Oh, soalan macam ni still senang. What is the problem in here? H2O2. H2O2. Apa masalah dengan H2O2 sayang? Anti-Markovnikov rule. Anti-Markovnikov. Before I move on, who is my electrophile? H plus. H plus. Alright. So somebody said anti-Markovnikov set just now. We are going to focus only at the carbon that holding double bond. So this is the one that we focus. Carbon sebelah carbon pertama ni, carbon ni ada pegang satu hydrogen. Carbon sebelah kanan tak ada hydrogen. So the electrophile H plus anti-Markovnikov will then ensure the electrophile added to the carbon-carbon double bond that have less hydrogen. Betul? So hydrogen kena masuk sini, Br kena masuk sini. Setuju? Nampak? The anti-Markovnikov. Over here adalah anti-Markovnikov. Kenapa anti-Markovnikov? Seperti kawan kamu kata, due to the presence of the H2O2 peroxide. Okay? H2O2 kita panggil benda ni peroxide. Kadang-kadang dia tak letak H2O2, dia letak peroxide terus. Okay? That is peroxide. Okay? Senang. Alright? Good. Next. This one. Acidified water. This process is what we call acidified water. Okay, soalan macam ni yang best, patah balik. Acidified water means we are going to add in H2O with the presence of acid. H plus boleh, kadang-kadang soalan akan tulis H plus. Soalan kadang-kadang akan even tulis dilute acid. Pun boleh. Okay, sama je. So, air kamu takkan jadi apa, tapi air kamu akan jadi something kalau dia ada kehadiran H plus. So, kita ada dilute acid kat sini. Soalan macam ni adalah soalan yang best sedikit mencabar minda. Kita kena patah balik. Alright, kita kena patah balik. Macam mana nak buat soalan macam ni? Dalam acidified water, kita tahu apa yang kita akan tambah adalah H plus dan OH minus. Betul? Alright.
So, you know that is your electrophile. So, H plus kita tak akan nampak sangat. Dia letak kat mana? Sebab semua orang pegang H. So, siapa yang kamu kena fokus? OH minus. Cari carbon yang pegang OH minus. Dengan kata lain, carbon ini mesti adalah carbon yang pegang double bond tadi. Betul? So, G kamu ada dua jawapan. G kamu boleh ada dua jawapan yang saya terima. Dua-dua jawapan saya terima. Satu adalah double bond ke bawah. Okay. Ataupun satu lagi adalah double bond pada CH2. Ada jawapan lain? Ada jawapan lain? Lapar lah, we tak makan lagi. Alright. Ada jawapan lain? Safi ada? Tak ada? Sama? Perasan tak sama? Ada satu lagi. Kalau siapa yang kata teacher ada satu lagi. Untuk siapa yang kata ada satu lagi tu. Sini kan? Sama kan? Alright. Okay. Untuk soalan macam ni, G, dua-dua kita terima. Mana-mana dua ni kita terima. Okay. Mana-mana dua ni kita terima. Sayang, fokus pada carbon yang ada perubahan tu. Fokus pada carbon tu. Okay. Alright. H tak ada apa, tambah Cl, tambah Cl. Okay, yang ni kita nak bincang. This one. This process will give you two product. Agree? This process will give you two product. Can I know who is the electrophile for the first major product? Who is the electrophile in this case? Br positive. Br positive. According to Markovnikov rules, okay, we've been repeating the whole thing all over again. According to Markovnikov rules, the Br positive will be added to the carbon that have more hydrogen. So let's check. Carbon A, carbon A. Carbon A dah cukup dah. 1, 2, 3, 4. Carbon A ada satu lagi. Okay. So I will have two product. The first one is my cyclo with a CH3 and a Br masuk kat sini. Sebab more product, more hydrogen. So what will be going in here? What is going in there? OH. OH. Thank you. Another product. Okay, another product. Kalau another product, apa yang akan masuk pula? Pada double bond tu. Br. Dua-dua akan masuk Br. Betul? Everybody knows that, teacher, proses ni ada dua produk. Tapi soalan tanya satu je. Ni soalan exam ni tau. Soalan exam tahun bila saya tak ingat. Tapi ni soalan exam. Which one do we accept as an answer? Atas atau bawah? Atas, sebab meja. Yes, Umi. Atas hanya diterima sebagai jawapan sebab meja. Okay. In this case, sometimes in certain question you have more than one product. And I told you that before this. Sometimes in a certain question you might have more than one product. But in this case, soalan hanya tanya satu. Bila soalan hanya tanya satu untuk keadaan macam ni, you have more than one product, but question only asking for one. The answer must always be the major. Always. Alright? The question answer must be the major. Sebab bila dia keluar dalam exam dan kamu bagi jawapan ni kita tak bagi markah. Jawapan ni tak salah. Tapi untuk case ni dia salah. Sebab dia hanya minta satu. This one will be your minor. Bila yang ni minor, bila satu saja jawapan minor kita tak terima. Faham? Menjawab soalan? Okay. Alright. Alright, kita nak tengok oxidation sikit. Okay. KMNO4, H plus heat. So, apa yang berlaku untuk yang ni? Soalan senang je. Double bond putus separuh atau putus habis? Double bond putus separuh atau putus habis? Sayang, kamu jawab cepat, kita habiskan cepat.
Saya memang nak bincang soalan je. Alright. So cepat. Kita akan putus habis atau kita akan putus separuh? Putus habis. Putus habis. Saya ajar laju sangat kot hari tu. Kita akan putus habis. Dengar betul-betul. So bila putus habis, produk yang kita akan dapat kat sini akan jadi carbon ni. Kita akan fokus pada carbon yang saya highlight sahaja. Alright, this is the carbon. Tak payah lukis balik, expand. Lukis seperti apa yang diberi. And carbon yang kita akan fokus adalah carbon yang saya dah highlightkan ni lah. This one and this one. This is the carbon yang pegang double bond. Okay. So apa yang berlaku pada carbon yang pegang double bond? Dia akan dapat double bond O. Dia akan dapat double bond O. Dan kalau dia adalah KMNO4H plus heat, that is your strong oxidizing agent. Kalau dia adalah strong oxidizing agent, dia bukan berhenti pada bagi hang double bond O. Oxidizing agent definitely adalah orang yang bagi oksigen. Dan bila dia adalah strong oxidizing agent, dia tak berhenti kat situ. Apa lagi yang kita akan dapat sebagai answer? OH. OH. The hydrogen yang ada, the hydrogen ini akan jadi OH. Kenapa jadi OH? Same story. Because of the KMNO4 is a strong oxidizing agent, dia akan oxidize semua hydrogen yang duduk pada carbon double bond. Dia tak oxidize semua hydrogen tau. Hydrogen lain duduk diam-diam lah. Dia oxidize hydrogen yang duduk pada carbon double bond. Tak habis lagi, baru separuh sebab ikatan putus habis. Sebab kita ada dua double bond. So bila ada dua double bond dia putus habis, kita akan ada satu lagi produk over here. CH3, CH3. Dan yang kita akan tengok adalah this carbon. Another carbon yang pegang double bond O. Another carbon yang pegang double bond. So this carbon. Dan kalau kamu perasan, bila Miss Wong lukis, double bond duduk atas kan? Saya jenis malas nak fikir. Macam mana bentuk dia, macam mana saya lukis. Saya takkan susun balik dah. Saya memang takkan susun balik dan saya bagi tahu kat kamu tak payah gatal nak susun balik. Itulah jawapan kamu. Okay? Salin je. Salin sahaja tanpa kehadiran double bond. So that is the J, that is the K. Habis. Okay, that is the J, that is the K. Mana, oh, J and K boleh terbalik, of course. Alright, J and K boleh terbalik, of course. Okay. Boleh. Nampak? Can I have, yes. Next, we are going to look at ozone. But before I look at ozone and another question, I want to use the same structure, the same question for ozone. I want you to look at the difference. The exact same question, CH2, CH3, pacik ni exactly the same. Dan saya nak buat ozonolysis pada dia. So kalau saya buat ozonolysis, Roman 1, O3, Roman 2, Zn, H2O. Exactly the same. So, double bond masih sama, putus. Double bond masih sama, putus. Tapi apa yang menyebabkan ozonolysis berbeza dengan KMNO4H plus heat? Anybody? Anyone? What makes them different? Dia tak ada OH. Dia tak ada OH. Dia tak perlu tengok H. Ozonolysis saya lagi suka. Kenapa saya lagi suka? Oh, ozonolysis ya. Carbon yang pegang double bond. Carbon yang pegang double bond. Habis lukis dulu apa yang soalan ada. Dah lukis, ni soalan kan? Letak double bond O, letak double bond O. Selesai separuh. Dia tak payah tengok H pun. Next, separuh lagi yang duduk bawah. Tambah yang duduk bawah. Saya ada CH3. Alright, saya ada CH3. Lepas tu, saya letak double bond O, saya dapat double bond O, saya dapat double bond O. Habis. Nampak? Nampak beza? Dia tak payah tengok OH pun. So, ozonolysis lagi senang. Ozonolysis basically adalah carbon yang pegang double bond, putus, dapat double bond O. Habis cerita. Okay?
Saya rasa yang pening dan yang akan budak buat salah, yang kamu akan selalu terlupa adalah this strong oxidizing agent, KMnO4 H plus heat, sebab kamu kena check hydrogen. Itu je. Okay, itu sahaja. So, that is your ozonolysis. By the way, do you know why Roman 1, Roman 2? Certain soalan, dia tak ada Roman 1, Roman 2. Certain soalan, dia terus je KMnO4 H plus heat. Betul? Okay, dia tak payah Roman 1, Roman 2. Apa maksud KMnO4? Apa maksud tak ada Roman 1, Roman 2 dengan ada Roman 1, Roman 2? Very quickly. Kalau tak ada, dia adalah hang ada satu beaker. Alright, hang ada satu beaker. Dalam tu ada alkene kamu. Dah ada alkene dalam tu. And then what happened? KMnO4 saya masukkan, H plus saya masukkan. Saya letak atas heat, saya gaul, siap. You can put everything together. Kamu boleh letak KMnO4 dulu, kamu boleh letak H plus dulu, tak kisah. Kamu boleh letak semua benda sekali, dah ada semua benda dalam satu beaker, kamu letak atas heat, dia akan berlaku. Tapi apa maksud Roman 1, Roman 2? Roman 1, Roman 2 means dalam beaker saya ada alkene. Dalam beaker saya ada alkene, saya kena masukkan ozon dulu. Saya masukkan ozon, saya kena tunggu, saya kena biar alkene saya react dengan ozon. Alkene saya dah react dengan ozon, dia dah ada perubahan, barulah saya tambah pula step kedua, zinc H2O. Lepas tu saya kacau, baru dapat produk. So Roman 1, Roman 2 is actually a two-step. It's a follow by. Certain book will write ozone follow by, ozone O3 pula. Ozonolysis follow by. Bila dia ada perkataan follow by, bermakna dia adalah Roman 1, Roman 2. Okay? Kalau dia ada perkataan follow by, that is actually your Roman 1, Roman 2. Make sense? Okay? Next. Expand the structure. You realize that you have this. It's a ozonolysis. So double bond sepatutnya putus habis lah. Tapi kenapa soalan hanya minta satu produk? Why only one product? Sebab satu lagi tu sama macam. Dia tak ada major minor. Thank you Mimi, betul. Dia tak ada major minor tau. In oxidation kita tak ada major minor. Tapi kenapa dia hanya minta satu produk macam Mimi cakap? Bila kamu putuskan dia, kamu akan perasan yang kamu akan dapat CH3, CCH3, double bond O, CCH3, CH3, double bond O. Do you realize they are the same thing? Sebab tu L kamu hanya adalah satu benda sahaja. Sebab dia, bukan sebab dia major, sebab dia sama. Alright, bukan sebab dia major, sebab dia sama. Nampak? Okay, senang. Alright, yang ni my map tak ada apa, malah nak bincang. Okay. Teknik menjawab. Alright, more on teknik menjawab. Bukan susah pun. Soalan minta equation. The keyword adalah equation. You know what equation means apa? Equation means your reactant tambah reagent dengan condition dapat produk and byproduct. That is equation. Kalau soalan tak minta equation, kadang-kadang kamu nak tulis juga equation kan, kamu nak conteng-conteng, kamu nak nampak apa yang berlaku, betul? Alright, yang tu tak apa, byproduct tak letak, tak apa. Sebab yang tu bukan soalan minta. Alright, tapi bila soalan minta equation, the word equation, you need to have everything that I state over here. Everything termasuk byproduct. So, from the preparation of 2-butene from 2-bromobutane. So, basically, the question is saying that you have 2-bromobutane and you're changing to 2-butene. So, lukis lah. Macam biasa. Alright, lukis dulu. CH3, CHBr,
CH2, CH3. Nak jadi 2-butene, CH3, CH, double bond, CH, CH3. Okay, guna apa? Guna apa? KOH. KOH je. KOH ethanol Ethanol. KOH ethanol reflux. Heat sama. And then kamu akan dapat your double bond. My question, are we done? What is missing, Theo? byproduct HBr. HBr. Nampak? Sangat senang. Alright, sangat senang. Next, soalan seterusnya, dia tak guna 2-bromobutane, tapi dia guna 2-butanol. Dia guna 2-butanol. Soalan yang sama sebab kita masih nak hasilkan 2-butene. Tapi sekarang dia tak guna Br, dia guna OH. So my question, what do we use as a reagent? concentration of H2SO4 and heat. Concentrated H2SO4 and heat. Sayang dia ada nama lain juga. Nama lain je tahu. Tapi dalam exam jangan guna. Saya bagi nama lain sebab exam guna kadang-kadang untuk buat kamu confused. This case, this reagent also called as dehydrating agent. Kenapa dehydrating agent? Because the byproduct that you produce adalah H2O. Dia adalah orang yang remove water. So kadang-kadang bila soalan dia tak bagi tahu concentrated sulfuric acid heat sebab dia nak tanya. So the question can use 2-butanol undergo dehydrating process. Ataupun whatever alcohol and alcohol undergo dehydrating process. Blah blah blah. So the dehydrating process means kita buang H2O. Okay, kita buang H2O. Alright. Okay, this one. Soalan outline ni kan sekarang tak best lagi tau. Tak nak bincang outline boleh tak? Soalan outline dia akan best bila kita dah belajar banyak topik nanti. Start kat Alkene, start kat alcohol dia akan jadi best. Alright, dia akan jadi best. Jadi buatlah dulu tak apa. Okay. Describe the order of reactivity when the following alkenes are subjected to catalyzed hydration. So, apa maksud dia? Semua ni akan react. Saya ada, this guy will react with H2OH+. This guy will also react with H2OH+. This guy will also react with H2OH+. Itu maksud dia. Okay. So, I have 1, 2, 3. Soalan dah bagi tahu, this one is more reactive. Dia dah bagi tahu dah, more reactive. Cuma sekarang dia nak minta why. Alright, why is this more reactive? Anybody? Want to try? Sebab dia paling stable. Sebab dia tak ada. Tak dengar. Sebab dia tertiary carbon. Sebab dia tertiary carbocation. I'll show you a bit. Okay, I'll show you a bit. The process. The electrophile untuk hydration. The electrophile over here is your H+. And according to Markovnikov rules, H+ will be added to the carbon that contain more hydrogen. Betul? So antara double bond ni, guys, focus only at the double bond. Focus only at the double bond. So antara double bond ni, what will happen is, this carbon yang duduk bawah ni, dia asal ada 2 hydrogen.
dia akan dapat satu hidrogen baru. Bila dia dapat hidrogen baru, sebelum OH masuk, pakcik ni positif. Okay. Next. Sama juga di bawah. Alright. Dia ada dua hidrogen asal. So, electrophile, H akan masuk kat dia lah. So, pakcik ni pegang positif. Okay. Untuk yang bawah, dua-dua orang pegang hidrogen 2. So, sama je lah bila dua-dua orang pegang hidrogen sama. Bermakna, what will happen is, the carbon yang asal ada 2, alright, dia asal ada 2, dia akan dapat satu hidrogen baru dan pakcik ni akan jadi positif. And then, you realize that this guy is a tertiary. So, dia jadi tertiary carbocation. This guy adalah secondary. So, dia jadi secondary carbocation. And this one is a primary. Dia jadi primary carbocation. Nazin tadi kelas betul tapi bukan carbon. Carbocation. Okay? Boleh? And in the other words, question asks you to describe the reactivity. So why is your tertiary carbocation is more stable? Soalan dia sebenarnya tanya, why tertiary carbocation more stable? Ingat tak soalan assignment kamu? Tertiary carbocation is more stable because they are more alkyl group. There are 3 alkyl group. Alkyl group is electron donating group, which will help to disperse the positive charge on the carbocation. Right? Therefore, tertiary carbocation is more stable. Bila dia stabil, dia akan reaktif lah. Bila dia tak stabil, dia tak reaktif lah. Sayang, bila dia tak stabil, benda tu nak wujud pun susah. Betul? Dia tak stabil kot. Alright? So, whenever the question mention about reactivity of a reaction, when the question mention about reactivity of a reaction, it will most likely is because of the intermediate. Alright? Dan saya nak ingatkan, macam Nazin tadi, majority budak akan jawab tertiary betul. Tapi dia akan tulis tertiary carbon. Tertiary carbon salah. Tertiary carbocation. Alright? Tertiary carbocation, the intermediate. Ayat yang kamu guna dalam assignment kamu lah. Duk tanda assignment kamu, nyampang dengan tulisan buruk apa. Tulisan buruk okey lagi. Ada, tapi siapa yang tak kena lagi tu tak kena lagi lah kot. Ada yang scan teruk gila. Ada yang scan teruk gila tu saya tak tengok lagi lah. Nanti kalau saya still tak boleh baca, saya suruh hantar lain. Jangan tangkap gambar lain kali. There is one app called Tab Scanner, Cam Scanner, whatever scanner. There is something that you can scan. And then, dia tak akan jadi warna kuning kertas kamu. Dia akan jadi black and white. Betul, ladies and gentlemen? God sake, you had tangkap gambar. After 2 years of COVID, kamu hantar kerja, kamu tangkap gambar. I feel like slapping you right in front of you. Adalah nantilah. Yang boleh baca, saya baca je. Yang tak boleh baca tu nanti. Kalau saya still tak boleh baca, mata saya still tak nampak dan saya akan hantar lain kot. Tengoklah. Okay? Alright. So, yes. That is the question 5. Tak ada issue. Define, major minor, yang ni kita dah bincang tadi. Predict the major product, kita dah bincang. Write equation between 2 methyl. Propose a chemical test. Saya nak bincang soalan 10 sebenarnya. Soalan 10 dengan 12. Okay? Soalan yang lain tu straightforward je kan? Ni soalan exam. This is exam question. This is exam question. How do we answer this type of question? Alright? How do we answer this type of question? First and foremost, of course kita baca. Dan jangan baca sahaja. Conteng terus. Compound A C3H7Br. Saya akan tulis terus A adalah C3H7Br. Jangan baca terus. Jangan baca sahaja. Does not react with cold dilute potassium permanganate solution. Cold dilute potassium permanganate solution. That is your cold KMNO4 OH minus.
Dan dia kata does not react. Bermakna A react dengan KMNO4, OH minus coal, pangkah. No reaction. Tak jadi. Alright? Tak jadi. Tu cara saya buat lah. Ataupun saya akan tulis terus not react. Kalau tak nak nampak pangkah tu lah. Okay, not react. Upon treatment with potassium hydroxide in ethanol. So upon treatment with potassium hydroxide, KOH ethanol. A react dengan KOH ethanol. Give only one product B. B adalah C3H6. Okay? Are we together? Next. Unlike A. Alright, selain daripada A, unlike A, tak macam A, the B will decolorize potassium permanganate solution. Nampak tak? Decolorize potassium permanganate solution. Tapi dia tak cakap hot atau cold atau apa. Tapi kat depan, it say unlike A. A guna apa tadi? B guna yang sama. Nampak? Okay. Unlike A, B will decolorize the KMNO4. So, the KMNO4 yang kita maksudkan kat sini adalah this one. Do you realize that the potassium permanganate that the question say, they did not mention the word OH minus. Betul tak? Tapi saya tahu kenapa. Sebab KMNO4 original adalah dalam OH minus. Selagi KMNO4 tak ada perkataan acidified. Selagi dia tak tulis acidified KMNO4, KMNO4 always in OH minus. Is that clear? The purple color yang kamu ambil dalam lab selalu, the purple color original dalam tu memang OH minus. Okay? So selagi kita tak ada perkataan acidified, dia adalah OH minus. Next. Ozonolysis of B. B juga. Daripada B undergo ozonolysis, give C and D. So apa yang berlaku? The B undergo ozonolysis. Roman 1 O3, Roman 2 ZN H2O. Dia akan dapat C, which is C2H4O, and D, which is CH2O. Nampak? So, in here, there is a few keywords that you need to know. Cold dilute potassium permanganate, you should know is a cold KMNO4 OH minus. Soalan guna perkataan potassium hydroxide in ethanol. So, you should know is a KOH ethanol. Okay? Next. Decolorize potassium permanganate bermakna reaction berlaku. Ozonolysis means Roman 1 O3, Roman 2 ZN H2O. Makes sense? Okay. So, before we start answering the question, do you realize that this is an English question? Teacher, kita nak jawab kimia ke nak jawab English ni? Ayat penuh, tapi structure semua tak ada. So, the first thing in the exam, this is the question that will come up. The first thing, bukan jawab soalan. The first thing, tukar soalan tu jadi soalan kimia. Nampak? The very first thing that you do, bukan baca soalan berulang kali. Memang takkan dapat. The very first thing that you do is kita tukar soalan ayat-ayat tu jadi soalan kimia. Okay? That is what we are going to do. So next, after you have outlined the question. Ayat ni kamu akan dengar selalu. Benda ni kita panggil outline the question. You have now outlined the question. Okay? Kamu dah tulis soalan kamu dalam bentuk kimia. Alright? Kamu dah tulis soalan kamu dalam bentuk kimia. Dan now kita akan jawab. Okay? Now kita akan jawab. First and foremost, KMNO4 OH minus coal, in your mind you should know is a Bayer test. Okay? Dan bila Bayer test dia not reacted, bermakna A tak pegang, bermakna A no carbon double bond. Setuju? Okay? Next, kita ada BR. Bermakna dia adalah haloalkane. Alright? Dia ada BR bermakna dia adalah haloalkane. Dia react dengan KOH ethanol.
dia akan dapat B. Saya tak tahu lagi B tu apa, tapi kalau kamu pandai sikit, kamu patut dah tahu dah B tu adalah double bond. Betul? So, saya tak start jawab lagi tau. Perasan tak? Saya kata B tu kena ada double bond. Rasa-rasanya lah. Betul? Br ada. So, Br react with KOH ethanol kena ada double bond. Double bond. Proven. Kenapa B kena ada double bond? Sayang. Sebab saya ada Bayer test. Betul? Bayer test positif. Bayer test positif bermakna B kena ada double bond. Dan bila B ada double bond, B undergo ozonolysis, saya dapat C dengan D. Saya tak tahu C dengan D itu apa, tapi saya tahu C dengan D mesti pegang C double bond O. Setuju? Sebab ozonolysis. Guys, setakat ni, are we together? Alright. Yes, miss. So, in this type of question, where do we start? The main important thing in this type of question adalah this one. Dia dah bagi tahu bilangan carbon, hydrogen, oksigen yang dia ada untuk the A, B, C, D. Okay? So, where do we start? Jangan mula dari awal. Soalan tak sentiasa mula dari awal. And my tips for you, kalau carbon tu lebih daripada 3, lebih daripada 2, carbon 3 dan ke atas, jangan mula dengan dia. Because, do you know where the Br should located? Kamu ada 3 carbon. Is the Br here? Or the Br here? Betul? Alright. So, kalau lebih daripada 2 carbon dan ke atas, 3 carbon dan ke atas, 3 carbon dan ke atas. Bila kamu ada 3 carbon dan ke atas, C3, C3, sayang tolonglah jangan mula dengan dia. Kita boleh mula bila dia hanya pegang C1 dan C2. Kenapa? Contoh D. I will start with this. Kenapa teacher akan start dengan D? Sebab D hanya pegang C1. D hanya pegang C1. So, D saya boleh jadi C, mesti pegang double bond O. Kenapa? Sebab ozonolysis. Betul? Dan H2. Sayang, satu markah. Done. Nampak? Dan kita buat untuk C. C kita, C2. 1, 2. Kenapa 2 karbon boleh lukis? Sayang, letak double bond O. Kiri kanan, sama tak? Sama je kan? Letak kiri atau kanan sama je kan? Sebab 2 karbon saja. So, saya pun letaklah double bond O. Sama je. So, dah letak double bond O, H ada 4 lagi. Isi lengkapkan. Nampak? Okay. Ni soalan senang je tau. Sebab kita still adalah hanya 1, 2, 3 karbon macam tu. Warm up saja. Okay. Dah dapat C dengan D, baru buat untuk B. Alright, contoh yang B. B saya patutnya apa? B saya mesti adalah berkaitan dengan carbon yang pegang double bond tadi. Sebab carbon yang pegang double bond O mesti adalah carbon yang pegang double bond tadi. Agree? Carbon yang pegang double bond O adalah carbon yang pegang double bond tadi. Okay? So, I have the carbon CH3C saya. Ni C saya. Alright, this is my C. Carbon double bond O, pegang double bond. Carbon D saya, pegang 2H. And you can check C3H6. C3H6. Setuju? Okay. Dan setuju tak B boleh undergo reaction dengan KMnO4 OH minus CO? Sebab ada double bond kan? So, kalau dia react dengan KMnO4 OH minus CO, apa yang berlaku? Carbon yang pegang double bond akan dapat OH, OH. And MnO2 precipitate. Setuju? Okay. Next. A. Last sekali. What would be the A? The A must be pegang Br. Dia mesti kena ada Br. So, Br duduk kat mana? Br duduk pada carbon yang pegang double bond tadi. Okay. So, your A will be, saya tak nak susun balik, saya nak salin sebiji apa yang kita buat ni. CH,
CH3. Carbon double bond jadi single bond sebab nak letak H dengan Br. So carbon ni akan letaklah H, Br. Setuju? Alright. Digest dulu. Am I going too fast or so? Children, you okay? Last already. Untuk soalan 12, saya takkan buat, tapi kita akan outline together. Kita akan outline together, kamu cuba buat. Okay? Sebab sekarang ni soalan 10 dengan 12 ni, saya bukan nak kamu dapat reaction atau apa, sebab reaction kamu patut dah dapat dah. Yang kamu tak nampak adalah apa benda lah ayat panjang ni. Betul? And trust me, soalan yang lagi panjang adalah soalan yang lagi senang. Sebab soalan yang lagi panjang adalah soalan yang dia bagi lagi banyak information, dan bila dia bagi banyak information, kamu tak payah berfikir sangat. Tapi kalau soalan pendek, semua benda kamu kena tahu sendiri. Okay? So let's see. Dehydration of 2,3-dimethyl-2-butanol. Soalan bagi nama. So I have 2,3-dimethyl-2-butanol. Soalan bermula dengan nama. React with X. So saya react with reagent X. Okay. Produce 2 alkene A and B. A tambah B. Sayang, alkene means carbon double bond. Tu cara saya letak. Alright, semua information yang soalan bagi, kita akan letak. Oh, tertinggal satu perkataan. Dehydration. So, reagent X adalah dehydration. Okay. At this stage, pada masa ini, otak tak payah fikir. Otak cuma kena masukkan semua benda yang soalan bagi dalam ayat ke dalam soalan kimia. Okay. When A and B react with hydrogen in the presence of platinum, A dan B produce the same product. Okay. Produce the same product. Bermakna A and B dua-dua bila react dengan hydrogen gas platinum, I produce C. Dua-dua orang kena bagi produk yang sama. Okay. Ozonolysis of A give D. Oh, dia dah bagi D. So A undergo ozonolysis. Roman 1, O3, Roman 2, ZnH2O. ZnH2O give rise to D, which is C3H6O. Okay. Are we still together? Saya akan outline je, kamu kena cuba jawab. Next. Kita bergerak pula kepada B. Soalan kata, the reaction between B with hot solution of potassium permanganate give E, water and carbon dioxide. So B, bila react dengan hot KMNO4, hot KMNO4 bermakna H plus lah. Betul? Okay, hot KMNO4 bermakna H plus lah. That will give rise to E plus H2O plus CO2. Okay. Soalan minta, state the reagent X, draw the structure of all product form, name the alkenes form and identify the major product, propose a chemical test to differentiate A and C. Okay. Any question? Because this will be your assignment. Saya nak benda ni hantar kat Google Classroom. Not tonight, of course. Have a good break. Tapi saya nak benda ni hantar. Any question? Nak tanya? Tak ada? But when I try to draw it out in this way, nampak dah sedikit? Okay, nampak dah sedikit? So, apa yang saya nak kamu practice at this moment at the beginning is get one thing. How to outline the question. Please.
soalan macam ni akan keluar exam. Hai apa soalan mind map macam ni nak keluar exam. Dalam mimpi pun dia tak keluar. Alright. Soalan dalam exam untuk semua chapter yang akan datang will look like this. Okay. Alright. So don't worry. I know it's quite heavy tonight. Do this 12 soalan 12. Do this soalan 12. Hantar kat Google Classroom. Maybe tomorrow. Alright. Tomorrow. Dan kot esok petang-petang. Okay. And tomorrow your tutorial will be quite light. Don't worry, your tomorrow tutorial will be benzene. Senang je, jangan risau sebab tu saya buat kelas malam ni juga. And don't worry so much on that. Ada soalan apa-apa before I end tonight? Tak ada? Okay, dah salin ayat ni? Alright. Kalau dah, I think that's it for today. Try to do this question 12 and I want it tomorrow. Alright. Have a good day. Please take very, very good care of yourself so that you can do all your practical tests.